Yo abusuafo wei eye modishia swanzi michechi obi bia wo hwe me ewusuru nipa dwumedie so megidi se wo bo ade na dom obi bia ho ye eda yesu asimonu aba swanzi menso me ho ye adofo ama gimedwa fefefa eyesuru nipa dwumedie na mede ebro upe bia ubenye bo bia bitise YouTube, Instagram and Facebook baby bia edin a ewo ho swanzi BGH so wo search for swanzi BGH Mr. One sabe kame. So wo story na wo program bia ko Facebook na search for Swanzi BGH na like me page na story bia wo na program bia wo adofo maye krado bro na yendi nkomo de ba beto abonten ama mansan nyina etie bi obi bia ede bi etu ne hofo obi bia ede bi abone bra ma obi ekosa atibia ni mu a otumi atwe ne ho afu Mr. So wo hwe wo YouTube nso anu subscribe to your YouTube channel no so amaye se na be ya bre na bre di video beto ho a onsa akabi bia be hu video adofo na wa share amobi bia nso ensa akabi na ye story and as ye program ye koso ye menua baby eni menua be mabi he na omote ha omaware se kunu ne yere na we wo Ghana na we na company a bema no wo mu no ekoba ase bema no anya akonya ewa abrochi a wo tu kwan na wakọ akọbọ ne bra enam so mo de to ne yere nanim na ne yere no wa fa afuro kakra enam so ama omuna eje pene fefefe mo ye de mo beye ema bema no ekoye na bema no koye no enuanom na oba no hwa na ni nka nti enam so ma ne frɛ ni kunu ka chense miwura mani nka nti mpese nka mekofa obi betena me nchen na eya na wa suso madie yem wa boabo madie yem kakra nuanom ni kunu nso ampopo ne ti enam so ma bema no nso eje pene ema abawe yi ekokofa ofre ne maame ka kire ne se maame po obi ne natena wo nti hwehwe obi wo yakura na so ho maame enam so ma ne maame ne hwehwe abawe kama ede ne ma no ma ne de ne betena ai enuan mo ne abawe ne te fine odi ne ko school de opa bia wo ye ma no na de tie ne se afi bia ne kunu oba ebe be di weekends kakra na okọ not knowing say abawe na woman na kofa na betena ne nche so o meboa no ana so o mesuso na ade yem na ne ho enkenya na na se ne ho like nani nje no nyukunu ba bia wo ne abawe ne da nyukunu ba bia wo ne abawe ne da na woman ni nim enam so ema abawe etna sister yi ho be 3 years to 4 years edru ba bi na abawe ne ka kire sister ne se wontumi ene ne entena bio sister ne bisa nsa de waye ne boni bia na wosi de bi wonye ne boni bia ena sister yi ija abawe kwan fefe ede ne ko hye abusuafo nsa na that time abawe ne tifi ono wona damfu bia oba be sasra ne kakra nti oja no kwa ma no ko 3 days time ena na damfo no eba e be ka se mati se yesi menua etu kwan na wukunu ena aba be fa no na eye no kore sister yi se me kunu ende emi ne ho hwe enam so ema ne kunu no na efie na wotim ewo akwantu mu no sister bi wo ho a wotifi ho nte ya woni ne di nkomo enam so ma sister yi ko fresh sister na ka kire ne se me hu se mati se yesi me kunu ede abawe bi aba ho na me serew ema makunu asonte se mebisa wasa asem na fo woni tutufom na hwe se ya mpa na enam so ma sister yi so di na ni tufom ehwe no kre ema one abawe ne kokodidi nkomo mu twetwa pictures ne ade ema ne bisa ne se be ma ne ye ne den wo se eyemi kunu a mene ne ti ne wa befa me afri Ghana abahase ena sister ne di information ni na bre wo ba warefo na wote Ghana no enuanom ena sister yi de asemi kokoto abusuafo anim chese sister no wo gine ho ayenje ne ho me nyina yete eya afa ne tirim because obi a abetena me nchen ya me hwe o me bo ho ka menya wo bone wo se wo ko not knowing say woni me kunu hyehye ho nti woni me kunu ahyehye ho ama waye opipers bibia awie ena wo ka se wo free me nchen ena sister yi enuanom odi information ni bibia akọkire abayo na busuafo enka abayo na busuafo mponko mu ngina ma sister yi so mu di omoba nachi ne ade ma sister yi se eya afa ne tiri manka se wo hu de onye be ma no so ka kire se sister ne ti asem no wagu nani ma ase nti one sister no ejai
sister mpaebɔ no wo kwa asɔre ne ade mpaebɔ na nyame nchaade obɛde ne ho opɛ na dwuma bi a wɔyɛ ne nkakra no wo bɔ mpae na wo hwɛ ne ba no fisɛ bɛma ne nkasa ne ho bio wo hwɛ ne ba no wei anche be 2 years to 3 years obetim kote abai we na ya bono aba politin bag kura sebi wo nkura bi adan ya wo ko ye no wo nya nkrata ena mashia no mabo na aba Ghana enuanom tesa abai wa na ba won kita pin wo ba besi ne class 1 wo ba besi class 1 na wo wom no kapre anase sempo ana tekukura won kita bi wo ba bedu ye no so frɛ bra na kura na bra ne kura mfi no enuanom hwede wa wiase sio enti na mpanifo bu omo bebi se wiase no ye kukuruwa bi na nso wanhwe a wonkum no nim se wo bu sister ne kwasea na nso hwe nyame ko a wako edi ama sister na sister edi ne story abram se mefa meto so nipa dwumedie so na wo hwe so nipa dwumedie hwe nipa wo ne nante hwe nipa wo ne tu nsa didi hwe bibi hwe wo ho yiye wo nipa da sene ho na nipa da sene betumi adu hwemo nipa da sene betumi ama wanu aduane abo nipa da sene betumi ama wahwere wo nkwa ifisa ofa abayi se ne yemba prekope hwe de aga yi di aye no to bibia ntie story no mfa bi ntu ne hofo no mfa bi mbo ne bra na wanye mistake sister yi eye bi na ono ne de nyame na atwitwa agi no na oda so tinkomo nne woda ne story abra esi mfa meto abonten na bia wo de no na nkwa yesi adofo na nda suru nipa dwumedi ya de bra mu ene yedi mu besi da sende ye besa ne mohia ya hye mo say Ghana time 7 pm sharp na yedi suru nipa dwumedi bra mu baby bia edinya ewo ho Swazi BGH so search for Swazi BGH won sabe kame wo story ana wo program bia bra na maye krado me twen wo bibia me show so wo hwe YouTube na subscribe to YouTube channel na mai na wa share video no so Facebook nso like me page no na share video na mai aya wa boafo bi omo so mase original king adre friend king wani wo techima abonten so oso mase eni Sky G ono nso wo techima eni Beyonce ono nso South Africa eni Nanaba 1 ono nso Italy eni Rare Money ono nso Italy oso mase emami di program ebramo na program na sende story eni edi mu besi da sende ye be sende mo hia